God provides us with what we need, not what we want. Mga higala, usa ka masanagon nga buntag alang kanatong tanan. Ang Dios nagpabangon kanato nining kabuntagon. Usa ka malipayon nga buntag alang kanatong tanan, puno sa paglaom, puno sa pagampo. Dinhi sa atong tulumanon, let's pray Cagayan de Oro where you don't have to pray alone. Higala, kumusta? Maayong buntag kanatong tanan, malipayon nga pagbangon, adlaw karon nga Lunes o dinhi sa atong tulumanon kamong tanan ato giabi-abi usa ka buntag sa kasanag, buntag sa hagit sa kinabuhi kaya sa tanan nato mga buluhaton kita mahimong madasig uban sa pag-agak sa Dios sa matag usa kanato. So kamong tanan higala nga nakiguban ining atong tulumanon dinhi sa South Philippine Union Conference Hope Channel. Malipayon nga pakiguban o ginaot kakitantanan maagak ug madasig pinagi sa pakiguban sa Dios kanato uban sa atong mga care group dining kabuntagon nga nakiguban kanato sa mga higayon higala kauban nato Pastor Dan Palomares alang sa mga paghimo sa mga prayer session dining kabuntagon. Partner, good morning. Good morning, maayong buntag. Usa ka mainitong pagtimbaya alang sa itong mga kaigsunan, mga higala, dinis Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Bukidnon, ug sa tanan nga dapit nga maabot sa atong signal dinis sa ato ang Hope Channel. Amo mong gi-welcome uban ang usa ka kasiguruhan nga kami magdala sa ato ang mga hangyo, sa ato ang mga pagpasalamat, sa ato ang mga pagdaig dinhi sa ato ang Let's Pray Cagayan de Oro City. You are welcome. Alright, higala. Mao kato si Pastor Dan Palomares o palaran, bulahan kita nining kabuntagon higala. Mas nindot atong kabuntagon nining takna atong kay kauban nato ang ato nga mga kapaglaom. Ang atong care group gikan sa Talakag, Bukidnon. Niya sila karon live nga makigdugtong, muagak o mutabang sa haling sa pagampo pinaagi sa pagdumala ni Brother Rick Mecabalo. Good morning kanimo Brother Rick Mecabalo diha sa atong prayer room. Welcome to Let's Pray. May mutag o salamat sa Ginoo nga sa gihapon tagaan ta o kahigayunan nga nakikauban sa atong programa sa Let's Pray Cagayan. O ako pod nagapasalamat sa tibuok nga nagasunod sa atong programa sa Let's Pray Cagayan. Tanang mga nagapaminaw o ang sa tanan nga nagasunod ini nga programa. Balik ni mo, Pastor. Alright, Brother Rick, ang atong mga care group members karon malipayon usab nga niya karon o kalipay nato nga nining kabuntagon nining usa ka takna nga tulumanon mahimo kitang dako nga tig-agak sa mga pag-ampo sa atong mga televiewers o sa atong pagpadayon higala magahimo kita sa usa ka special nga pag-ampo nining ato nga tulumanon atong iduko ang atong mga ulo. Dalaygon og balaan mo nga Dios nining kabuntagon samtang kini nga tulumanon magapadayon itugot nga kami makaagak makadasig ug makahatag og paglaom sa amo mga televiewers nga ang pag-ampo usa ka dakong puwersa batok sa tanang buhat sa kaaway o kami may kahigayunan pinagi sa imong grasya nga muduol kanimo ipadangat ang among mga pagpasalamat ang among mga handom sa kinabuhi busa nining takna ang imong presensya among mabati magadugtong sa matag usa kanamo uban sa tanang care group sa Metro Cagayan diha sa ilang mga Pinoy-anan nakiguban nining takna. Salamat o Dios nga karon may kahigayunan kami diha sa imong presensya kay amo kining pasalamatan sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Amen. Alright, higala, ang atong mga cellphone number naka-flash diha sa atong mga screen o makahimo na kamo sa pagtawag karon. Wala kita gipili kamong tanan higala ato giabi-abi sa tanan ninyong mga answered prayer
mga praise report higala mahimo kamong mudangat dinhi sa atong tulunon. Tawag na o karon partner, di ta Okay. maglangay. Medyo na pasiunhan kita. Anaa sa pikas sa linya sa telepono si Sister Ging Tonido gikan sa Makanhan. Kapag laom Ging Tonido, welcome to Let's Pray. Good morning. Hello. Hello. Okay. Hello, good morning, Pastor. Good morning, Sister Ging Tonido. Palihog lang hinay sa imong monitor diha or mo distant mo layo siguro ka para dili mo feedback dire aron magkaklarohay ta. Okay. Pastor, hinay na. Okay, Sister Ging Tonido, maayong buntag kanimo. Welcome to Let's Pray. Maminaw mi sa imong mga praise report or mga prayer request. Good morning, Pastor. Good morning sa all viewers of Hope Channel. Let's pray. Niya ako karon sa taga Makanhan ko, Pastor, pero niya ako sa Teriel Patag. Okay. Doon pa ko'y pampo nga akong auntie nga 2 years na siya nga wala nakalakaw. Kinsay pangalan si mong auntie, Sister Ging? Si Liberia Bacala. Liberia Bacala. Liberia Bacala. Atong isulat. Liberia, Pastor. Okay. Kung tayo pampo, Pastor, nga makalakawon ta siya kay duha na siya katuig wala nakalakaw tungod sa kuan sa pagkakrak sa iyang balakang. Okay. O gana lang, Pastor, dagan kayong salamat. Alright. Okay, Sister Ging, nabati na mo ang imuhang prayer request o unya sa unahan, ato na siyang, or karon na mismo, ato himuan og usa ka espesyal nga pagampo diha lang ka sa imuha karon sa pikas linya. Ayala sa bugto ang ato nga connection. Pastor Dan will pray for Sister Liberia Bacala. Sige, sister, no? Atong idoko atong ulo lang sa pagampo. Amahan mo nga nakas mga langit, sa pikas linya ang among higala, Sister Tornido, tungod kay naa siya dakong concern amahan sa iyahang iyaan nga si Sister Bacala. Dugay na nga wa siya makalakaw, mo abot na ni og mga duha ka tuig. Among isubmitar ang iyang kahimtangan kanimo. Among hangyoon ka nga ang imong gahom sa pag-ayo mudangat sa kinabuhi ni Sister Bacala aron magamit niya ang iyahang enerhiya, ang iyahang kusog alang sa pagserbisyo kanimo ug sa pag-alagad siyang tibok panimalay. Salamat kay ikaw magadungog sa mga pag-ampo. Among ipangayo kini sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Mr. Ging, salamat sa imong pagtawag. Oh, naputol na. Okay. So, karong butaga partner na ay sinyalis nga daghan gigayog igalam po ay. Okay. Patag-atag sa atong mga inspirational talk pero naanay nanawag o medyo mag-anticipate kita nining tibok nga oras. Bubo, musirit lagi ning oras sa partner. Mao na. Tungod siguro sa higayon nga Miyerkules na mangguta karon. Miyerkules, Lunes tungod sa ato ang kasako wala gid ta makaprograma. Yes. Mo nga murag mo double time ta sa ato ang mga prayer session alang sa daghan nga mga hangyo. Anyway, mga kapaglaom nining kabuntagon, mutunol kami kaninyo og pipila ka mga nindot nga mga refleksyon, mga meditation alang sa atong pamalandong kulong sa katamis ang pagdumala sa Ginoo kanatong tanan samtang magapaabot kami sa inyong pagtawag. Pastor Dan, doon na ba tayo i-share sa atong mga televiewers? Karong buntaga partner no atong i-share ang gitawag sa English nga abundant life, no? Abundant life. O secrets of abundant life. Now, gusto namang ipahibalo ninyo mga viewers nga kining kinabuhi, dili lang kay naa kay kinabuhi o kina. Okay. O dili lang kay nabuhi ka nining kalibutan na naa ka nag-exist, okay na siya. Ang hangyo gid sa Ginoo ang iyahang paglaom, ang iyahang damgo, ang iyahang handom alang nato nga magkinabuhi ta sa gitawag abundant life partner. Kabugana, mato pa nila. O kanang kung sa istorya pa sa mga driver, kanang gihurot gud nimo ang pila ka sisi ang imong kinabuhi. Kay atong ma-observe mga viewers nga dinhi sa kalibutan, daghang kayong mga living beings dinhi, living things, no? Yeah. Yeah. Ug naay mga butang diri sa kalibutan higala nga ang ilahang existence wala gikalipay sa uban. All right. Di ba? Wala kahimot eh. Wala kahimuti, no? Pananglitan mo ato kas mga kalasangan na yung mga kahoy din ha nga ang ilang dahon kanang katul kayo. Katul kayo. Oh, masabdan nimo madaot ang imuhang panit
mangatol ka, no? Di kita ganahan anak partner. Wala siguro yung malipay. Na ako nakaagi mo ko na sa gamay ko partner. Kini ako ang naong nasabod ng alingatong ba? Alingatong. Alingatong, Yeah, daghana sa lasang. Dili ka malipay. Pero siya, nag-exist siya. Uh-huh. Ang buta kong ipasabot igala nga, sa atong pag-exist aning kalibutan na, dili lang kay nag-exista abundantly. Which means nga, ang imong kinabuhi, mahimong panalangin sa uban, ug para sa imuha, satisfied ka sa imuhang existence sa kalibutan. Alright, higala mo na atong pagadugukan sa ato hisgutanan nining kabuntagon. O mo na ingon nila partner nga, we are not to be afraid of the future unless if we forget the Lord has led us during the past. That's it. Okay, ang kadaghan naman karon nagunahuna nga ang kaabunda o ang panalangin sa Ginoo by means of money, pinaagi lamang sa kwarta. Lagi, oo. So mo na misconception sa kadaghanan. That's But alang kanimo partner. Now, Pagkaabunda. gusto na kong i-underscore no nga kinabuhi higala ang pagka-abundant, ang usa na to ni pag-abundant, hamugaway, ang pagkabuhong no. Murag ana siguro nga term. Siguro. Ang pagkabuhong higala wala gini mag-angkor lang sa kwarta. Kwarta lang. Wala lang nagpasikad. Dili po ta mo ingon nga pwede ra dito guway kwarta pastor. Wala po ko mo ingon ana. Ang akong gipasabot nga kung ang atong paghunahuna sa kinabuhi higala nag-angkla lang sa kwarta, pakyas ta. Okay. Murag X na siya. X na siya. Now, si Kristo sa iyang pag-anhi sa kalibutan, miingon siya nga, mianhi ko sa kalibutan that you may have life, no? Aron kamo adunay kinabuhi. And you may have it abundantly. Abundantly. So, dili lang kay nabuhi ka higala, nakaginawa ka, okay na ni. Okay na ni. Bahalag gabikos-bikos, bahalag galisod kaayo, bahalag di kay malipayon, okay na ni siya. Dili yun na mao'y aim sa Dili na Ginoo. mo disenyo sa Ginoo. Dili na mo'y disenyo, partner. Ang disenyo niya, buhi ka, malipayon ka, naa ka sa kahamugaway, naa ka sa kabuhong. Pero speaking of kabuhong higala, wa may mag-ingon din nga kung dako imong balay, kung gwapo imong sakyanan, kung may puno ang imuhang bulsa o kwarta, Muna na siya. muna siya ang kabuhong. Dili na siya, no? Tungod kay ang prosperity higala, no? Speaking of prosperity, kabuhong, kaabundansya, mao man ni siya nga mga klase sa mga pulong agi kambyo-kambyo nato. Ang iyaha aning biblical concept sa prosperity is naa ka sa mga butang nga imong gikinahanglan. Ba nasa imuhang ato ang opening spiel kaganina. Nga ang Ginoo Oo. dili magahatag sa mga butang nga imong Gusto, imo lang imong gusto. gusto lang. Oo. Ang kasagaran ihatag niya ang mga butang nga imong gikinahanglan. Gikinahanglan. No? So balik ka na to higala, biblical concept of prosperity is you have it when you need it. So ito pa nga, kung wala raman ka magkinahanglan og kwarta sa usa ka panahon higala, unya moingon ka nga ang kwarta makahatag og kaabundansya, siguro doon na kay angay pa nga hinuktukan ana nga mga punto. Igala, very interesting kana siya, no? Full, abundant life. O balik ka na partner, unya Okay, sa unahan. Ana si brother Kapaglaom Edgar Tipdas, dikan sa dapit sa Maranatha, din sa Upper Carmen. Brother Edgar, good morning. Welcome to Let's Pray. Pastor, may buntag, Pastor. May May buntag kanimo. Kumusta man ka, Brother Tipdas? Okay, sir. Bago lang ko naabot, di ka niligan, Pastor, tambakan. Okay. Okay, so ako manghod. Brother Edgar. Brother Edgar, pakihinay lang sa imong monitor, Brother Edgar, o distansya ba ka kay feedback dire. Okay, Okay. Sige. Okay, so Okay, go ahead, Brother Edgar. Di ka ko iligan, Pastor, na ko manghod na bidready na. All right. Ako gitawagan kahapon ng iligan, kaya gusto sa akong ipaanuin. Pero mura busy man kayo sila, wala nila, di sila kahatag pag-ampo. Pwede, Pastor, kung pampuan niya sa imo, ha? Sure. Okay. Kasi pangalan si mohang igsoon, Brother Tipdas? Ako manghod, karon sa iligan, tambakan, Pastor. Maria Elisa. Maria Maria Elisa Tipdas. Das, ginia, ihamban na, querido. Aha. Come again. Unsay apelyido siya banan ha? Pastor? Biniha. Oh, ginia, iyahang apelido. Biniha pa ta. Binia. Ano, kaon na siguro sa ginoo, Pastor. Di naman ka kaon, di na po gainom. Para wala na yun. Okay. So, Brother Edgar, nining bahina, we will do a special prayer alang sa imong igsoon, nining taknaa.
O diha lang ka sa pikas linya karon, maminaw ka samtang kita mag-ampo nining tagna. Ato iduko atong mga ulay higala. Dalangpanan ug bala na mga Dios aniya karon sa kahanginan. Pinagi sa telepono si Brother Edgar nagatawag niining maong tulumanon alang sa usa ka dakong hangyo sa pag-ampo sa iyang igsoon nga si Sister Maria Elisa Binia. Karon o Dios, ana siya sa higdaanan nagpirme tungod sa pag-ilaid sa balatian. Apan sa pag-ila sa imong dili matugkad nga gahom o Dios, sa imong walay puas nga gugma alang kaniya. Ang si Sister Maria Elisa, imong pinangga nga anak, kabahin sa imong kamatayon dito sa Kalbaryo sa krus. Nagahangyo kami kanimo ninintak na o Dios, nga sumala sa imong kabubuton, haplasi siya sa lana sa kaayuhan. Yes, Lord. Kalipay pa namo o Dios, nga siya ikauban. Dili imposible ang mga milagro nining kapanahonan o Dios. Nga sa unang panahon, imong gitugutan ang mga milagro apan nining taknaa diha sa imong mga kamot si Sister Maria Elisa Binia, amo itugyan diha kanimo. Ikaw baga pakiguban sa iyang lawak karon, magahaplas sa lana sa kaayuhan, magadihog kaniya og ang imong presensya niining taknaa mismo o Dios iyang mabati diha sa iyang higdaanan aron siya makabaton pa og paglaom niining iyang kahimtang karon. Salamat o Dios nga imong agakon siya og ang tibok membro sa panimala nining kabuntagon kay amo kini gipangayo sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Amen. All right, Brother Edgar. Hello, Brother Edgar. Tuwa na siguro siya. Anyway, nining kabuntagon higala, mao nang katuang atong mga sessions of prayer alang sa atong mga callers o ganihay usa ka nindot nga panultihon nga atong ihatag kaninyo kauban sa atong care group sa Talakag karon. You give because the love of God has been poured unto your heart, not to satisfy the law. Higala, mawali kami unya sa unahan human sa pipila ka mga pahinumdom. Stand by. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Again, higala, we're back. Nining atong nga tulumanon. Let's pray kagyan Dioro. O kamo nagapadayon sa pakigdugtong uban sa inyo ang mahimong pagpadangat sa inyo yung mga prayer request hantod sa alas 7 at takna sa kabuntagon. Dinhi sa atong taliwala karon higala kauban namo ni Pastor Dan Palomares, usa sa atong membro sa atong care group gikan sa Talakag, si Sister Florami Piña Flor. Maaptikon nga nakigdugtong sa atong care group og siya karon maghatag kanato og mga pipila ka mga inspirasyon, mag-share kanato sa mga leadings, sa mga answered prayer nga iyang nasinatian siyang kinabuhi. Sister Florami, good morning. Welcome to Let's Pray. Good morning. Og nining kamuntagon dito pamugikan sa Talakag, Sister Florami. Di kami natulog karon sa usa sa so sa naniguro mo sayo kagabi sa akong pagsabot nga tungod sa gilayon sa Talakag, naniguro mo nga makasayo dinhi mo natulog then at least nga wala mo kayo mag-rest din sa ato nga buhatan. Sister Florami, alang nimo unsa ang pag-ampo? Para sa ako pastor, ang usa ka pag-ampo maoy sama sa usa ka tulay. Tulay. Na nagadugtong kanato padulong sa Ginoo. Amen. Pagkaninot. Si Pastor Dan, apa siguro ipangutana kanimo bahin sa pag-ampo. Kining mga pila na gyud ka tuig nga murag ang imong pag-ampo.
medyo lami na ba, nindot na. Kay kini nga itong pag-ampo magud nga kinabuhi. Gatubo po ni siya, Sister Flora Mary ba? So para nimo mga how many years na nga ang imuhang prayer life medyo nakita nimo nga fruit bearing na siya. Kanang lami na siya, na si gana, Nagkakahamtong gid siya. nagkahamtog na. Para sa ako, Pastor, magdi na nako makuan. Basta taon-taon na. Oo, taog-taog na gyud siya. Nga, Alang nimo kung kinabuhi olay pag-ampo, murag di gyud magsilbi no. oh, tinuod gyud na, Pastor. Kinahanglan gyud nga mag-ampo jud ka. Kay kung kaugalingon lang ang imong kanon, Pastor, wala kay mahimo. Alright. Sister Flora May, kaning doon na ba kay mga talagsaon nga mga kasinatian sa imong kinabuhi? Doon na ba kay mga eksperyensya nga ma-share nimo sa ato mga televiewers karon aron kini magahatag kay posible man gud nga dunay mga nagapaminaw nagatan-aw kanato karon nga naa gid sa mubo gid kaayo nga kahimtang sila kinabuhi because of your testimony sa imong pagpamatuod makahatag kini kanila inspirasyon ning kabuntagan. Ang ako lang may istorya, Pastor, kung ikaw mag-ampo katong sa time nga usa ko ka estudyante. Yes. Unya doon ako'y financial problem. Ang ako lang ging adto nga time kung dili mao lang gid ang pagluhod, pagpangamoy sa Ginoo, pagbasa sa iyang mga pulong, Pastor, para ma-relieve ko sa akong gibati. Mo lang ta akong gihimo, Pastor. Nga makuan ko sa akong dunay kasulbaran na akong problema. So, sa imong panahon sa imong pagtungha self-supporting student ka. Mao gyud, Pastor. So- Wala kayo tabang akong mga ginikanan. So ang akong gihimo mo na lang gid ang pag-ampo. Alright. Mura gid ang pinaka-the best na akong ginahimo. Pero kining kuan bitaw sulti bitaw sa Ginoo, Sister Flora May nga siya magahatag sa atong gikinahanglan no in relation to prayer para sa imo ka nang tagbaw ba ka na kanang satisfied ba ka na nga saad sa Ginoo nga imong gikinahanglan ihatag yun imayon siya nga pangayo lang mo sa amahan pinagi sa kungalan ay ihatag niya sa imong kinabuhi experience nimo imo ba ginang Na kuan gid na na ako. experience ba na nimo Na experience gid nako ang kung kuan marag to the fullest gid nga satisfaction, Ay, Pastor, amen. tungod kay bisan pod sa akong problema sa financial nakatapos ko sa akong pag-eskwela. Amen. Amen. Luhod lang gyud ug pagbasa lang gyud sa imong pulong mura gyud nakakuan sa Naagid partner niya ang satisfaction kay nakahuman magid pag-eskwela. So alang sa to mga viewers no amo mong tagaan din ha og lugang pagyud nga paglaom no especially karon partner final examination sa mga estudyante yun niya mostly galisod og pangwarta hapa-hapa pa sila dito siguro sa mga finance officer sa mga schools no, o colleges para lang gyud nga makahangyo og final exam. Kining giisulti ni Sister Flora May usa ni siya ka ebidensya nga dili imposible alang sa matag tao ang pagpangayo o ang pagbaton sa iyang gikinahanglan pinaagi sa pag-ampo. Iya pod gipamatud-an partner og sa atong mga televiewers karon nga dili babag ang financial Dili, Pastor. sa pagkabot og edukasyon. O di mo lang gipamatud-an nga ang financial gamay rin na siya nga butang. When you are truly connected with God, kagamay lang ana nga butang dili kay murag partner na karon panahon naghimo na nilang babag. Lagi. Daghan ang di ganahan na eskwela. Hayahay ang mga tao magud karon pastor hayahay na ba? Kana bitaw naa sa katuigan sa kahayahay bitaw murag digital years na ba? Digital age ba? Murag Dinhin na lang ta kutod sa atong dinhin tudlo na lang atong gamiton. Now, tagaan ta kagamay nga tahas Sister Flora May no in case na itawo nga viewers na to karon nga dili mutuo aning gahom sa pag-ampo. I-convince to siya palihog. Saan mo siya pag-convince? Ang ako lang yung makuan nga kung ang imo lang yung kaugalingon ng imo yung saligan, Pastor, wala jud kay mahimo. Kay kita gikanta sa abo giumo lang ta sa Ginoo. Kung ato lang yung kaugalingon ng atong kanon gyud kanang wala gyud mahimo mag empty ang imong kinabuhi, Pastor. That's it. Kay sa akong na-experience mong God, kailangan gid nato ang pag-ampo gid, Pastor. Kung pwede ampo nato nga tagaan tag espiritu sa pagkamay ng puon, pagbasa sa iyang mga pulong kay di ra man gud nato makita ang medicine, di ra nato makita sa espirituhanon nga pagtuo, di ra nato makita sa sa pag-ampo ug pagbasa sa iyang mga pulong, Pastor. So kung dili ka mag-ampo, unsa nimo pagwan ng imong kinabuhi? So you are saying Sister Flora May nga sa alang sa atong mga televiewers karon.
appeal nato sila sa pag-ampo sa tanang kahimtang sa ilang kinabuhi. Wag kita masayod partner. Samtang nagapadayon kini nga tulawanon kay live Mangonesia. Naay daghan nato mga televiewers nga naagid sa mubo nga kahimtang Tinuod na siya. sa kinabuhi. Og alam po ay ang ilang. Nga, ang ato lang karon dinhi nga good partner nga to be more specific mo tawag sila, no? Mo text baka sila or mo anhi din sa atong studio, pero kung dili man galing na mahitabo generally, we will be praying for them. Sama siyang gingon nga sa atong kaugalingon wa gyud tay mahimo. Last question Sister Flora mi. Na ba kay prayer request? Akong prayer request mao ang mga kuuntang pamilya, Okay. makuan unta na ko sila nga masayo na sila sa kamatuoran. Nga maabot na unta ang panahon nga makauban na nako sila sa kanang pagsimba gayon sa adlaw nga igpapahulay. Alright. Okay, so Unyang ikaduha na ko nga prayer request nga unta ang tibok taw sa naong sayuta mintra sa aduna patay panahon nga makabalik sa sabakan sa Ginoo ato nang himuon. ang tibok katawhan sa tibok kalibutan. Ako kaya nga hangdom, no? So nining kabuntagon higala before ta mo ampo sa prayer request ni Sister Flora ni anaa sa pikas linya pud karon si Sister Virgie Barida gikan sa Sayas. Sister Virgie, good morning. Welcome to Let's Pray. Happy morning, Pastor M. Happy morning. Okay. Ani ako location karon niya sa Pertaya, Zone 12. Okay. Ani kita sa panimalay sa atong higala, nga diin katong giampuan nato ni aging simana. All right. Atong sa Chongo Hospital. Dahil usap sila ka family pastor nga viewer kita pa sila sa Hope Channel. Okay. Good morning ninyo tanan diha. Usap sila ka Moravian Christian. So, ako siya ipa-istorya, Pastor, ang pasyente mismo. Okay. At magpasalamat siya, Pastor. Niya si Mrs. Baby Chet, klaro, Pastor. Ako yatag sa iya. Okay, kapag lao, mayong buntag. May buntag, Pastor. May buntag sa kanan nga mga televiewers. We have been praying for you, no, Sister Bibi. Og please, hatagi kami sa imong mga pagpamatuon gumikan sa pag-ampo. Okay. Pasalamaton kaayo ko, Pastor, tungod kay last week. Ang Ginoo manggod dagang kay mga surprises sa akong kinabuhi. Amen. Sakit, mahapagan kag sakit nga. Usay matingala ka nga ano nga. Kadagan sa mga tao tibo kalimutan ako pagyud nga sakit to na daan giatagan pagid ato sa kita. Unya ang nares mismo akong pagmanggon gabantay. Mao na to yung gingon nga mami, trust in the Lord kay kani nga sakit. Makaya ni mo ni kay nakaya magaling ang imong cancer. Amen. Okay. Okay, Pastor, cancer survivor ng gid ko. Ba? Ako sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo, moingon ko nga maskin ang sakit nga iyang gihatag panalangin gyud kay isa sa di sa pagsupport sa akong pagtuo ug sa kinatibukan sa akong pamilya. Kung unsa din sila kung moangyo sa Ginoo, kung side ko nga mga pagsuway lang dito. So karon nga kabuntagon, ako pasalamatan pag-ayo nga ang pneumonia nga ni-strike sa ako. Okay. 24 hours. So ang nasayod niingon nga makalabang bakaha. So ako at nga time niingon ko nga Ginoo niya nasad ko ingon ko nimo sa kanunay ako na maging over nimo ang susi sa akong kinabuhi. Kung sa ikaw nagyoy maasayod niini. Nya sa akong kinabuhi nga sa tanan tambal o sa tanan nga kung ako maging pasalamatan sa dili pa nila isulod sa akong lugar. So niingon ko nga Lord, ikaw ra gyud ang masayod ka nako. Ug himo ako nga instrumento sa ugma o kamaturan nga mo kun nimo na instrumento din sa kalibutan nga kadtong wala pa nakabati sa imong mga milagro, wala pa nakakita sa imong kaayo ugma sa imong mga katawan, himo ako nga instrumento. So katubig Pastor, ingon gid ko nga ang akong pag-ampo gidungog o gipasalamatan gid nako karon nga kabuntagon tungod kay survive ko nakauli ko dito sa Cagayan de Oro. Amen. Maskin pa daghan kayo akong idala nga baon nga tambal pero di mo magunsa ka ni nga tambal kung wala gyud ang gugma sa Dios. Okay. Alang na mo. Pagpasalamat ko. Okay, alang na mo, Sister Bibi, no, usa po ni siya kag good news tungod kay ikaw mismo naghatag og pagpamatuod nga
ang pag-ampo dili gyud basta-basta. Pneumonia alang nako kasabot ko ana nga kung baga last signature na siya sa mga balatian nga maubot sa tao. Kung pneumonia na gani partner, murag approving signature na siya. Mao ba, partner? O pero milagro nga ikaw nakabalik nga malipayon og alang nimo ang imong eksperyensya na himong panalangin alang pud namo no isip paglaom nga di ay bisag cancer, bisag pneumonia dili pa katapusan sa kinabuhi. Og Sister Bibi, dunay mga panahon nga ikaw among maimbitahan diri aron nga makit-an gid ka dinhi og muhatod sa imong mga pagpamatud unsa ang gahom sa Ginoo. Sister Bibi, doon na pa ba kay last words, Sister Bibi? Willing kaayo ko, Pastor, Okay. na mo hatag sa akong testimonya sa gugma sa Diyos. Amen. All right. Anytime this week, we can visit you in your home. Kauban sa atong crew, sa technical, aron sa paghimo sa mga mahimong arrangement sa proseso alang ni Ana. O ganining bahina, higala, ato nga hangyoon ang ato nga care group or dinhi sa ato partner na nasa ato ang daghang kay igalampuay. Nag-abot dinhi kanato og ato kining hatagan sa pagtagad nining takna. Gikan kang 758. Please pray for me nga ma-stop na nako ang akong pagpangibog. Dakong igalampuay partner. Oo. Ipa-stop, ipahunong na iyang kinabuhi sa pagpangibog. 412. Dako ang among pagpasalamat sa Ginoo tungod kay gitubag niya ang among mga pag-ampo nga dili na unta mobalik ang gubot sa amo pamilya ug ang gugma ug kalinaw mao unta ang magauban kanamo. Pasalamat partner. Okay. Gikan kan 713. Please pray for me nga makakita ko og summer job karon aron makaipon ko sa akong pag-eskwela. Thank you, Hope Channel. Naay mo dia partner? Di na mga unom di diri kahangyo gikan sa 739 ipaampo nako ang coming concert sa Ket to Glory Singers karong Abril 18, 2015. Ang ug magaselebrar usab sila sa ilang 5 years of ministry niya ng panahona. Hinaot nga pagatabangan sila sa Ginoo ug magmalig-on og daghang salamat alang ni ana. Gikan sa 1956, good morning Pastor, please pray sa akong anak tungod kay na depresya pag-ayo. Daghang salamat, sige ko og sunod sa inyong mga programa. Salamat sa pagsunod sa programa. Gikan sa 9433, please pray for Mr. Ruben Alpechi. He is suffering from high blood attack. He is from Cogon, Balingasag, Misamis Oriental. Gikan sa 9927, good morning Pastor. Akong ipaampo si Brother Alex Torres. Aduna siya balatian nga gibati karon hinaot nga mabalik na iyahang maayong panglawas. Daghang salamat. Og ang second to the last dinhi gikan sa 9433, please pray for Brother Yoyoy Serena suffering from prostate. Og ang last dinhi palihog ko og ampo alang sa akong ginabati gikan ni sa 8276 kini di ay si Alan Gores no acidic kaayo din hinaot nga manormal na ako ang metabolism. Naapare sumpay din sa akong Napa, partner okay, kanina sige. wala ko matiwas. Gikan kang 433. Palihog kog paampo sa akong mother-in-law nga dunay ginabati nga arthritis. Hinaot nga ayuhon siya sa Ginoo. 433 gyapon. Prayer request for Merla Renta who is suffering from breast cancer. Praying that the Lord would touch and reveal to her His divine power. O ganining bahinahigala sa daghan natong ig-alampuay. Ang ato nga care group gikan sa Talakag magahimo sa espesyal nga pag-ampo nini kauban sa atong daghanang mga prayer partners nga nagkatag karon sa Metro Cagayan. Alang kaninyong tanan higala nga nagapadangat niini ang Ginoo magahatag sa iyang tubag tungod kay dakong puwersa sa mga prayer warriors nato nining kabuntagon ang magaampo og nining bahina atong ibalik sa atong prayer room alang sa mahimong pag-ampo nining gikan sa atong mga prayer partners. Magampo kita. Atong iampo kining gipadala sa 758. Ama namong Dios, among ginapangaliw po kanimo kining amoy igsoon nga nagahangyo. Kay mo siyang tabangan nga madaog niya ang iyang pagpangibog sa unod. Hinaot ang imong kaluoy, imo igatag kaniya tungod kay kami nasayod nga wala imposible diha sa imong gahom.
ug makabaton siya og hingpit nga kausaban. Ug salamat nga ikaw magadungog nini nga mapagampo. Amo usab ginadangop kining paghangyo sa among igsuon nga nagapasalamat sila sa imong pagkamaayo nga nabatnan ang kalinaw sa tibok nila nga pamilya. Ug kami nagapanghinaot nga kini nga gugma og pagpakigdait sa ilang taliwala makapadayon ug nga ikaw mo'y sa kanunay ilang mahimaya. Bubuan mo sila sa imong dugang grasya. Mabatnan nila ang hingpit nga kalinaw ug kalipay sa ilang mapagkinabuhi. Amo usab ginaampo kining sa 713 nga makakaplag unta siya og trabaho alang sa pagsuportar sa iyang pagtuon. Kami nagapangaliw po sa imong kaluoy nga imo siyang tabangan ug makakaplag siya ug makatapos siya sa iyang pagtungha. Nga imo siyang panalangin dili lamang sa iyang pamilya, nga imo usab siyang panalangin ngadto sa uban. Ug kami usab nagaampo nini amo igsuon nga magahimo sa ilang concert sa Quito Glory karong April 18. Hinaot ang imong panalangin imo igabubo kanila ug magmalampuson kining ilang pagahimuon. Ginadangop usab namo kanimo kining ginahangyo sa among igsuon sa 1956 nga ang iyang anak mubalik na sa pagsimba kauban kaniya. Hinaot nga ikaw magatabang nga iyang anak magabalik na sa pagpakikauban kaniya sa pagsimba labi na sa pag-alagad kanimo. Ug salamat nga ikaw magatubag nini nga mga pagpangaliw po. Amo usab ginadangop kanimo Ama namong Dios kining hangyo sa among igsuon sa 7362 nga imo usab tabangan nga ang iyang anak nga naa karon nagabati siya og kanang pagka-depress sa iyang kasing-kasing. Hinaot ang imong kalinaw imo igahatag kaniya. Ikaw makigkauban kaniya pinagi sa imong bulaan nga espiritu ug mabatnan niya ang hingpit nga kalinaw. Ug alang sa among dugang nga mga pag-ampo nga amoy gahala diha kanimo amo igsuon Brother Marcelo Umungos maghatag ni dugang diha kanimo. Ug salamat nga ikaw nagadungog kanunay sa among mga pagtuaw. Okay, ato sang dinhi sa 433 kang Brother Ruben Alpitsi sa iyang gibati nga doon na siya high blood diya sa Kugon Balingasag. Mag-aampo kami nga ikaw magapanalangin kaniya nga tagaan naman nimo siya o kaayuhan sa iyang gibati nga taas ang presyon sa iyang dugo sa Ginoo. Nag-aampo kami nga ikaw magapanalangin kanila. Di lang kay kaniya iyang mga pamilya ng kabataan ikaw sa magauban kaniya. Og dugang pa Ginoo kini among usa ka igsoon sa 927 siya yang gibati nga hinapunta ikaw magapanalangin kaniya nga makahatag yapon kaniya og kabaskog siya mga panglawas. O kining sunod na mga pagdanon sa pagampo ang 433 sa iyang gibati nga kang Brother Yoyoy Sirinya siyang gibati siyang panglawas sa iyang prostate ikaw mga palim ni Ginoo kung siya tagaan nimo og kabaskog siya panglawas kayuhan siyang gibati karon. Nagampo kami nga ikaw magapanalangin kaniya. O kinisa pa sa among sunod nga mga numero sa 276 sa iyang gibati kang Alan Boris siyang acidic kayo nga gibati. Tagay siya normal siyang gibati nga kayuhan siyang panggibati Ginoo. Hinapon tay ka magapanalangin kaniya nga iyang kabaskog siyang panglawas pabalik aron siya makahimog ipon sa pag-alaga diya kanimo. O kinisab diya sa 433 nagkahangyo usab nga ikaw magahatag kaniya og kayuhan siyang gibati sa arthritis nga makahimog yapon siya. Ayuha siya Ginoo nga makahimog yapon siya sa pag tindog paglakaw makahimog yapon sa pagsimba diya kanimo. Usa salamat ikaw magapanalangin kaniya. Og katapusan Ginoo kining 433 kang Merla Rinta
nga ikaw magapanayin kaniya siyang gibati siyang breast cancer niya siyang suso ikaw magahatag yapong kaayuhan nga sa iyang gibati nga kangul-ngul kasakit ikaw magahikap ni Ginoo nga iyang mabati ang kaayuhan siyang gibati karon hinatmon ta ikaw magapalain kanamo nga kanamo wala kami mahimo apan pinagi sa ang mga pagampo diha kanimo ikaw maghatag sa tanan ng mga kaigsunan nga gibati nila og salamat nga ikaw tubag o nagadungog sa among mga pagampo ug pasaylo lang gid kami sa among mga sala kining tanan na among dadawat sa ngalan ni Hesus manluwas. Amen. Matigala, mao katong pagampo sa ato nga care group nining bahinas sa kasimple sa pagampo apan sayod kita higala nga Dios dili magbakuli sa pagtubag sa ayam sa atong mga pangalupo uban sa kasinsiro nini. Alang sa atong pagpamalandong nining kabuntagon higala nagakanayon diri making a dream into reality begins with what you have, not what you are waiting on. We'll be right back after this short reminder. Please don't go away. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. Welcome to Hope Channel. Okay, naggamay atong panahon ni Gala nining taknaa og daghan ang mga atong mga sinyas diri sa atong studio tungod kay live ang kita higala apan nalipay kita tungod sa pagkadaghan sa atong mga kapaglaom nga nakiguban kanato nining kabuntagon. Ato tong hinumduman partner katong kaganina nga ipadangat ni Sister Bertie Barida, si Sister Bibi. Thanksgiving prayer. Nagpasalamat siya sa iyang pagpatuod kung unsa ang pneumonia nga takboy kaniya cancer pagyud na himo na siyang free karon nindot gyud na partner no nga kanang maabtan kag balatian maayo ka makarelate ka nato sa uban no kanang unsa gani maabtan nato higala ato nang dawaton mura na siya og sa boxer pa mao po na yung mga part of training ba nato. Yes og ang Let's Pray partner willing mo duaw sa mga ingon ni ana nga mga sitwasyon kung kamo higala nangandoy nga makadasig pod sa ato mga kapaglaom ato nga kuhaon ang inyong video presentation diha sa inyong pinayanan willing kami muduaw kaninyo sa pikas linya higala ni ana pod si kapaglaom Art Galarpe ang ato nga Hope Channel field correspondent. Brother Art, welcome to Let's Pray. Pastor, good morning. Good morning. Good morning. Pastor Flores, good morning. Okay. Go ahead, Brother Art. Sa pagkakaroon, Pastor, niya kita sa patag Sunto, Purok 2, Sunto, patag Cagayan City, niya kita karon sa pinayanan ni Sister P.E.P. Metaliano. Okay. Ini siya, Pastor. Dugay-dugay na gito siya sakit na jadi pagkaroon nagpasalamat kita laban sa tanan dito na ang iyang magpagpo dito bagay sulong yun sa 23 ka mga tuig siya na magpasalamat sa Ginoo nga unsa gid ka ayo ang iyang Kinsa ganito, Brother Art, kinsa hingalan anang imuhang pasyente din na nga nagpasalamat si Mertalia, Bibi Mertalia. Pinicia Mertalia. Og niya siya, Pastor, magusto lang siya maupan sa 1 minuto sa iyang pagpasalamat sa Ginoo. Okay, Sister Bibi, go ahead. Pastor, good morning. Good morning. Pastor, akong pagpasalamat sa Ginoo nga sulod sa 20 anyos na rin ang akong diabetes.
o sa pagkakaroon sa sige na kong ampo sa Ginoo ang iyang gahom akong gipangayo nga maog yun makawala sa tanan akong mga sakit. Amen. Ang makaalagad ako kaniya gikan karon hangtod sa katapusan sa iyang pagpadik kinibutan na Amen. kinibutan. Butan ako akong paglaom nga ang Ginoo nagadungog sa akong pagampo ug sa pagkakaroon na ayaw gyud ang akong sakit. Wala na nga akong diabetic. O salamat tayo sa Ginoo. Alright. Wala, pastor akong Sister Mertalia, Sister Mertalia, duawon ka na mo karong mga simanaha, Sister Mertalia. Hello. Sige pastor, ako nadungugan niya, so siya gid magpasalamat og nagigkan din sa hapatan o maayong adlaw. Daghang salamat pastor. All right. So kapag laom Art, daghang salamat og sa kauban ni Sister Mertalia, mahimo nga ang Let's Pray niining simanaha makaduaw kaninyo aron sa dugang pagid ninyo pagpulong on camera, no? Aron nga matin-aw pagyud ang inyong pagpamatuod kunon sa ang gahom sa pagampo. Nining bahinahigala, magahimo kita sa mga pagampo kauban ni Pastor Dan ato tong hinumduman partner katong gipadangat ni Sister Virgie Barida. Katong patient nato nga Okay. cancer free na. O katong kang Sister Flora May usab okay. o katong bag-o lang nato karon si Sister Bibi Mertalia. Talia. Igala, kauban sa atong mga prayer partners nga nagkatag karon sa Metro Cagayan, sa atong mga prayer warriors o sa atong prayer partner nga niya karon live ang Talakag Care Group nato, magahimo si Pastor Dan sa espesyal nga pag-apo. Amhana mo nga naka sa mga langit. Nindot kaayo paminawon nga ang imong mga katawhan mudangop kanimo. Dili lamang alang sa mga hangyo, dili lamang sa pagpangayo og mga butang nga makaayo kanila, kung dili mga butang usab nga adunay kalambigitan sa pagpasalamat. Amen. Among itunol kanimo ang himaya, ang dungog. Among iuli kanimo ang tanan nga pagdaig. Tungod kay ang usa sa among mga viewers nga gipasilitate ni Sister Virgie Bareda. Nagpasalamat siya sa iyahang pag-survive sa pneumonia. Usa po siya ka cancer survivor, Ginoo. Diin ikaw ra gyud ang iyang gisaligan. Niyan usab ing lain nga anak nimo nga nagpasalamat usab, Sister Baby Mertalia. 20 anyos nga nag-anto siya og iyang gilauman og iyahang gituhuan nga ang pag-ampo ang imong gahom mao ang naghimo kaniyang baskog hangtod karong panahona. So alang ni ining duha namo ka mga higala og igsuon, among pasalamatan ka. Amen. Apan dili kami mohunong dinha tungod kay naa kami hangyo tungod og alang sa among igsuong babae nga Sister Flora May. Iyahang panimalay mahiusa diha sa pag-alagad. Amo pud hinumdumon o Dios nga dunay among higala didto karon sa Dipolog City, si Brother Neb Coxon nga anaa siya naghigda tungod sa iyahang sobra na nga balatian mahitungod sa iyang problema sa kidney. Hinaot pa o Diyos nga ang maong gahom alang sa kaiyuhan kung adunay na nga ayo nga nagpasalamat kini nga mga balatian usab maayo ug magpasalamat ra unya sila sa umalabot nga mga adlaw. Amo kini gitugyan nga mga pag-ampo tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Alright, igala, sa pikas linya partner naagya po si Brother Rory ba ni? Rory Kinga. Atong Kinga. Kinga. Okay. So, Brother Rory, good morning. Welcome to Let's Pray. Yes, Pastor. Good morning. Good morning. Good morning. Sister, si Sister. Sister Rory. Hello. Okay, hello. Sige, go ahead, Sister. Okay. Nadungog na ka na mo, no? Isultig sa imong hangyo. Oo. Sige. Yan. Ang akong number one good nga, problema Pastor, kataong giyon sa imo. Ang papa aning bata ba? Nga, dili nam ta minya hagu-haguon pa pag himo-himo og kaso kay kabalo biya ka nga kung maghimo og kaso gasto biya kayo. Sige. Mana nabala ka mangud ko kay putang na biya kayo akong bana niya. Drive lang sarili lang among income niya. Ningaw kay karon Pastor. Nabala ka ko kay magagadako na ang grado sa bata, dako na pud ang iyang gasto. Na ako undang ihangyo sa Ginoo nga tandugo na iyang kasing-kasing nga di namin niya hago-hagoon pa pag-file-file og kaso. Makumpensya ta siya Pastor. O ikaduha sad ang kahintang din ni Maybel nga
labang ta siya murag kuan teli siya ang iyang delivery murag sa July, June. Okay. 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 Sister Villaganyo, no? Daghang salamat sa imong pag-appeal din sa atong tulumanon. Pastor. Okay. All right. Okay, mao to ang pagpadangat sa atong kapaglaom alang sa usa ka sitwasyon nga medyo agipot partner, no? Nga kining moabot na sa kaso usahay o gadi na gyud pud maayo nga moabot ingon ni ana. So nining bahin na igala, magahimo kita sa ka special nga pag-ampo alang ni atong kapaglaom. O Dios namo nga balaan. Ang imong pag-facilitate, ang imong pagdumala, mo pinakatin-aw sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Yes, Lord. Dili na kinahanglan o Dios nga mabot pa sa mga pagsangat o kaso. Apan imo o Dios tandugon ang kahimtang sa matag usa. Yes, Lord. Sa may mga tulubagon, sa may mga responsibilidad, ikaw o Dios magatandog kanila. Aron ang kalinaw ug kahusay mudangat nining maong panimalay nga nag-ilaid intawon sa kalisod o pagpatubo sa mga kabataan nga nagakakulang sa responsibilidad. Ang tanan o Dios ninintak na among itugyan diha kanimo. Among pasagdan o Dios ang imong pagdumala. Amen. Magasalig kami sa gahom sa pagampo kay amo kining gipangayo sa ngalan ni Jesus Manlungas. Amen. Amen. Alright, igalan apatay gamay panahon siguro nga nahabilin. Magapaabot kita sa singya sa atong nga floor director ni bahina apan malipayan kita partner tungod kay pagkadaghan sa pagpamatuod dining kabutagon. Lagi, alang na ko, no, saan siya ka concrete evidence nga dili ta kung ni San Pablo pa, wala lang tananumbag o hangin. No, May kapuslanan. naay kapuslanan, naay direksyon, o naay bunga ang mga paghago no, sa itong mga crew members o sa tanan nato nga mga care group coordinators members nga nakikuban ka nato. Di agad lalim partner kana atong care group nga mo anhi dinhi tugnaw pa. Mao lagi. Apil lang sa buluhaton. Nana po tayo caller, no? Naa partner. Kinsa na partner? Carmen Flores, no? Alright. Hello. Tuan. Sister Carmen. Good morning. May buntag, Pastor. Yung buntag diha, unsa may balita? Kanang maghangyo unta ko, Pastor. Sige, Gusto go mo na? ahead. Sige. Na akong ipaampo ang akong igsuon nga tuwa sa talakag. Okay. Nay, taga-talakag na to din eh. Kuan siya, paralyzed siya, Pastor niya. Nangandoy gid siya nga gustong makalakaw gani. Nagsugod ko Bible study sa iya. Sige, Alright. kasi pangalan niya, Sister Carmen? Kan, ang iyang pangalan, Dominga Tabian. Dominga Fabian. Tabian. Fabian, okay. Oo. Kay gusto gid siya nga, nang tuig na lang ang iyang pagkuha na gusto gid siya nga mo standby rin sa kuha kay aron gid nga makasimba siya, makapadayon siya sa pagtuo na ako na lang ang nagadto sa iya bago ko gikan dito. Alright, okay. Salamat kay Sister Carmen no, sa paghago. Okay? Good. Salamat, Pastor. Alright. So, Sister Carmen, granted ang imong prayer request o samtang maminaw ka, Pastor Dan will do the special prayer for Sister Dominga Fabian, partner. Okay. Nga buot pag siya nga makalakaw o going on ang iyahang gitawag nga Bible study kauban ni Sister Carmen. Og dinhi bahin na higala wa nagitay igong panahon sa pagpadayon sa unahan ato temporaryo nga takupon kining atong tulumanon kauban sa pagampo ni Pastor Dan hantod na sa 777 prayer. Pastor Dan. Amahan mo nga nakas mga langit, wala migi saligan o Diyos, gawas kanimo. Among iuli kanimo sa makausap pa ang himaya, ang dungog, ang pagpasalamat. Niya kami sa panahon nga mangayo sa imuhang pagtabang alang kang Sister Dominga Fabian. Ang iyang balatian, di siya kalakaw, apan malaumon siya nga ang iyahang kinabuhi, iyahang magahin alang sa pag-alagad kanimo o sa pagserbisyo sa iyang panimalay. Palihog o Diyos, hikapa siya. Ihatag kaniya ang iyang giginahanglan. Panalangin ni Sab ang mga pagsakripisyo sa iyang mga igsuon. Nabisan pa gani ang kinaiyahan, muhatag sa ilahang share alang sa pagpahiuli sa iyahang panglawas. O din mga takna o Diyos, among daluhon balik nga kanimo ang hangyo sa tibuok iglesia sa kalibutan. Nga unta ang tanan nga mga tao makabaton og kadasig. Ang balaang espiritu imong igabubo sa matag usa. Aron kini maghatag og kausaban sa among mga kinabuhi. Maghatag kanamo og gahom nga ang maayong balita amo kining ipakaylap sa tibuok kalibutan.
ang pagkamainampuon mahimong kinabuhi sa mga tao ug ang tanan nga naga-alagad kanimo mahimong andam alang sa imong pagpadayag. Among giampo o Dios ang Hope Channel Philippines, labi na rin sa South Philippines, ang among mga kawani, ang among mga voluntaryo, ang tanan nga mga sponsors nga nining taknaa among madawat ang kaabundansya sa kinabuhi, ang kabuhong niini ug amo kining mapahat usab ngadto sa uban. Salamat nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo. Amo ning itugyan ang tanan dili tungod nga kami takos, apan tungod sa gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Alright, higala, nining bahina ay kalimot nga kini nga tulumanon is made possible by our kapaglaom, our sponsor, Mr. and Mrs. Docor, Mr. and Mrs. Adahar, Mr. and Mrs. Gabales, Mr. and Mrs. Amesta, Mr. and Mrs. Yakapin, Mr. and Mrs. Ephraim Asenas diha sa Santa Cecilia Subdivision, Gusa. No, kay dinhi atong dakbayan. Brother and Sister Eli Sondo diha sa Tinaw, Mr. and Mrs. Jerry Humuk diha sa Patag. O kauban ni Brother Rex and Jessica Gonzaga. Daghang salamat kaninyo mga kapaglaom sa inyong padayon nga pag-ampo o pagsuportar sa finansyal nining ato nga tulumanon. Higala wala tay igong panahon sa pagpadayon sa unahan. Kini nga tulumanon magadawat sa inyong mga prayer request hantod sa sunod nga panag-uban. Daghang salamat dinhi sa atong tulumanon. Let's pray Cagayan de Oro where you don't have to pray alone. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you.